आगे बढ़ते हैं नाजरीन और आपको अमेरिका की तरफ लेकर चलते हैं। अमेरिका में नो किंग्स तहरीक के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहरे काफ़ी ज़्यादा शहरों में हो रहे हैं और न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, शिकागो में, लॉस एंजलिस में तकरीबन 2700 से ज़ायद मकामात पर ये मुजाहरे हुए हैं, जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की है और मुजाहिरीन ने ट्रंप की पॉलिसियों को आमराना करार देते हुए उन पर सख्त तनकीद की है। और ये मुजाहरे हम जानते हैं कि उस वक्त हो रहे हैं जब एक तरफ हम देखते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो शटडाउन की लपेट में है और जो बजट है उस पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में शदीद तातुल पाया जा रहा है और ये जो लॉकडाउन का मामला है ये अनकरीब हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो मुजाहिरीन थे उनका कहना ये था कि ट्रंप की जो हुकूमत है वो फ़ौजी ताकत के ज़रिए जाबिराना इक़दामात कर रही है, जैसा कि तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ छापे पड़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो ऐलानात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गाहे बगाहे होते रहते हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में लोग वो गुब्बारे और रंगीन लिबास और मुजस्मे लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। न्यूयॉर्क का जो टाइम स्क्वायर है उसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद ने एहतजाज किया था। सियाटल में तकरीबन 25,000 अफराद ने 1 मील लंबी परेड निकाली थी। तो ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन जो है जो कि अमेरिका में डेवलप हो रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको भारत की तरफ लेकर जाते हैं। भारत में खांसी का शरबत बच्चों के लिए बिल्कुल जहरीला साबित हो रहा है। 20 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वार्निंग है जो कि जारी हो चुकी है कि खांसी का शरबत वहाँ पर जो बन रहा है वो बच्चों को ना पिलाया जाए। इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना जवाद असगर साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप थोड़ा सा मेडिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हमें समझा सकेंगे बेहतर कि जो भारतीय जो खांसी का शरबत है उसमें पाया जाने वाला जो एक सब्सटेंस है डी एथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या है और ये इंसानी सेहत के लिए क्यों ख़तरनाक है? जी बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। डाइथेनाइल ग्लाइसोल जो है, जिसे डीईजी भी कहते हैं, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी कि जो आपके पेट्रोल के अंदर पड़ता है, कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, लुब्रिकेंट्स हैं, उनके अंदर ये शामिल होता है। लेकिन इसका दवाइयों के अंदर कोई काम नहीं, क्योंकि ये बहुत जहरीला होता है और इतना जहरीला होता है कि इसका एक चम्मच जो है छोटा, वो छोटे बच्चों की जान ले सकता है। सो इसका असूली तौर पर किसी भी खांसी के शरबत में या किसी और दवाई के अंदर मिल जाना ये शो करता है कि या तो वो अद्वियात की कंपनी गलत काम कर रही है या उससे गलती से हुआ है। और ये क्यों करते हैं? और हमने पिछले सालों में हिंदुस्तान से भेजे गए हुए बहुत सारी इस तरह की खांसी के शरबतों से बच्चों की अमवात देखी हैं मुख्तलिफ ममालिक में। 2022 से ये ज़्यादा रिपोर्ट हुआ है। बाज़ मुल्कों में 100 बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हुआ है, उनकी डेथ्स हुई हैं, बाज़ जगह पे उनके किडनी फेलियर्स हुए हैं। और इसके अंदर इंडोनेशिया शामिल है, कैमरून शामिल है और इस तरह और कई ममालिक शामिल हैं। और अभी हाल ही में हिंदुस्तान में जो आपने बताया, मुख्तलिफ बच्चे खांसी का शरबत पीने से वफ़ात पा गए। तो इसमें खांसी के शरबत से ज़्यादा जो मिलावट है वो उसका ज़िम्मेदार है। इसकी मिलावट इस वजह से की जाती है क्योंकि ये सस्ता होता है और जो अदर सॉल्वेंट जो उनको अपने खांसी के शरबत में डालने हैं वो महंगे होते हैं। तो इस तरह ये जो सस्ती बाज़ दफ़ा अद्वियात बनाने वाले, जिनको फार्मेसी का भी नहीं पता, फार्माकोलॉजिकल साइंस का भी नहीं पता, और वो मुख्तलिफ सिरप जोड़ के खांसी के शरबत और ये शरबत बना रहे होते हैं, उनमें ये ख़तरा बड़ा ज़्यादा होता है कि वो जो अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने की बजाय सस्ते, कि उनको ये नहीं पता कि कितना जानलेवा है, लेकिन क्योंकि बाज़ार में सस्ता है तो उसको लेके उसमें शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हादसात होते हैं। अच्छा, अगर खांसी के शरबत में जहरीले अज्जा हों तो क्या उसका कोई मुतबादिल इलाज मौजूद है जो कि मौसर साबित हो सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, अगर खुदा न खास्ता किसी ने ऐसा शरबत पी लिया है, ख़ास तौर पे बच्चों ने, तो उसको उल्टियाँ आएँगी, उसको फ़ौरी तौर पे उसमें पेट में दर्द होगी। तो ये अलामत आएँ किसी भी दवाई पीकर, वो खांसी का शरबत हो या कोई और शरबत हो, आप फ़ौरी तौर पर अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास, मुस्तनद डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल लेके जाएँ, क्योंकि हमें कोई पता नहीं कि उसकी ये वजह क्या है। अद्वियात के बाद मरीज़ की तबीयत संभलनी चाहिए, लेकिन अगर बच्चे की या मरीज़ की तबीयत बिगड़ रही है तो आपको फ़ौरी तौर पे किसी मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
اچھا، کچھ عرصے قبل سوشل میڈیا پر میں نے ایک خبر اور بھی دیکھی تھی، اس میں یہ میں نے دیکھا کہ خبر یہ تھی کہ ایک ماں نے کھانسی کا شربت دودھ میں ملا کر بچوں کو دیا جس سے ان کی موت ہو گئی، تو کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ دیکھیے، بچوں کو کوئی بھی دوائی دیتے ہوئے، وہ کھانسی کا شربت ہو، کسی اور چیز کا شربت ہو، احتیاط کریں، ان نیسیسری دوائیاں نہ دی جائیں، خاص طور پہ کھانسی کے شربت یا الرجی کی دوائیاں، کیونکہ ان کے اندر سیڈیشن ہے۔ میں جب پریکٹس کرتا تھا، کلینکل پریکٹس کرتا تو مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ والدین آ کر کہتے تھے جی اس کو بچے کو کوئی سونے والی دوائی دے دیں ساتھ، رات پوری جاگتا رہتا ہے، ہم بہت تنگ ہوتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ ظاہر ہے میں نے تو کبھی نہیں دی اور نہ میں اس کو ایڈوائز کر سکتا ہوں، کیونکہ اگین بچوں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے اتنی زیادہ کہ وہ سیڈیٹیوز کو برداشت کر سکے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی تو برداشت کر سکتا ہے، تو اس کو دوائی اتنی ہی دیں جو اس کے مرض کے لیے ضروری ہے۔ ان نیسیسری دوائیاں کہ جی بچہ رات کو بہت تنگ کرتا ہے، ماں باپ سو نہیں سکتے تو کہتے ہیں چلیں کھانسی کا شربت تھوڑا سا پلا دیں، یہ سو جائے گا، ہم بھی سو جائیں گے، یہ انتہائی خطرناک عمل ہے اور لوگ اس کے بارے بات نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو اپنا قصہ بتا رہا ہوں کہ میرے پاس مریض بعض دفعہ ماں باپ ایسے آیا کرتے تھے، ینگ پیرنٹس جنہوں نے نیا ان کا بچہ ہوتا تھا اور اس کو پالنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، اور وہ ایکچولی ڈاکٹر سے ہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے تھے کہ انہیں پتا تھا کھانسی کے شربتوں میں بچہ سو جاتا ہے۔ تو میرا یہ ہوگا کہ بچے کو کھانسی کا شربت سیڈیشن والا جس کے اندر سیڈیٹیو ہے وہ نہ دیجیے، صرف ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ مختصر مقدار کے اندر اور مختصر مدت کے لیے، جب تک اس کو ضرورت ہے، اس کو واقعی میڈیکلی ضرورت ہے، اس وقت تک آپ یہ دوائی دیں۔ اس کے بعد ایک قطرہ بھی ان نیسیسری دوائی کا نہ بچے کو دینا چاہیے، نہ کسی اور مریض کو دینا چاہیے۔ اور بچوں کے لیے کھانسی کا جو شربت ہے وہ استعمال کرتے وقت والدین کو کن احتیاطی تدابیر کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی، کھانسی کے شربتوں میں تھوڑا سا آپ یہ کہہ لیجئے کہ سیڈیٹیو ہوتے تھے، اور بعض نشے والے حضرات کچھ عرصہ پہلے تک تو کھانسی کے، جن کو دوسرے نشے کی ادویات نہیں تھی ملتی، وہ کھانسی کے شربتوں سے اپنا کام کیا کرتے تھے۔ اب پچھلے کچھ سالوں کے اندر سخت اس کے اوپر لیجسلیشن ہے، کنٹرول ہے، تو اب کھانسی کے شربتوں میں اتنی زیادہ سیڈیشن نہیں ہوتی۔ لیکن بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھی سیڈیشن، کیونکہ ان کا جسم چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے لیے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب بھی آپ بچوں کو دوائی پلا رہے ہوں تو انشور کریں کہ اس کی دوائی کی جو آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے ڈوز اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگین بچوں کا جسم بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ اگر اوور ڈوزیج ہو جائے تو اس کا وہ سامنا کر سکیں یا اس سے نکل سکیں۔ تو بچوں کے لیے خاص طور پہ جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے ادویات کو اسی طریقے کے ساتھ اور اسی مقدار کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اپنا نہیں ذہن لگانا۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوائی ننگی باہر رہ گئی ہے، اس کا ڈھکن نہیں تھا بند یا اس کی شکل خراب ہوئی ہے، تو اس کو استعمال نہ کیجیے۔ ہاں، جو چیز آپ کو صحیح نہیں لگ رہی اس کو بہتر ہے کہ آپ استعمال نہ کریں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین، اور بات ہو رہی تھی کہ کھانسی کا شربت جو ہے وہ لوگوں کی موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔